হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। যে কোনো ফোনের ডাবল ট্যাপ অপশন খোলার জন্যে সব থেকে ভালো হয় যে ওই ফোনের মডেল নাম্বার দিয়ে ইউটিউবে সার্চ দিলে, তার আগে এমনি খোঁজাখুঁজি করলেও কাজ হয় না, কিন্তু 100% কাজ হয় যখন ওই ফোনের মডেল নাম্বার নিয়ে ইউটিউবে সার্চ দিলে। যেমন আমার হাতে একটা আছে ইনফিনিক্স হট 40i, এটা সার্চ দিয়ে দেখবো এখন। वेलकम गाइस, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपके पास है इन्फिनिक्स हॉट 40i फोन, उस फोन में दोस्तों जो है डबल टैप ऑन ऑफ स्क्रीन, तो इस सेटिंग को आप भी अपने फोन जैसे सेटिंग ओपन होगा नीचे वाला है, और यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। नीचे आओगे स्पेशल फंक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे आप क्लिक करोगे अब यहाँ पे नीचे आओगे, यहाँ पे देख এই ভিডিওটা আমি আগে দেখছি, এখন দেখি যে কাজ হয় কি না। একটু সেটিংয়ে যাও, খুঁজে দেখি। এই যে সেটিং পাইছি। দেখি এবার কাজ হয় কি না। কাজ ওকে।